Kuna majaribu mengine watu wanapata kwa sababu hawaombi. Yaani mtu kuja ibadani tu kama Jumapili hivi anategemea tu baba mchungaji akiomba, yaani kila kitu kimeisha. Sasa yeye akienda nyumbani, utakatifu wa mtu unaisha kanisani. Akifika nyumbani ni mpagani hata ambaye leo katika kanisa na uwe. Kuna watu wakimaliza ibada kika nyumbani, nyimbo zinazomlaki ni taarabu, ni bongo flava, ni mchiriku, ndio pambio zake nyumbani. Ndio maana wengine hata kanisani kusifu wasifu. Watu wanakuwa tu wanaimba, yeye anapiga tu makofi namna hiyo kwa sababu amezoea kusikiliza muziki ya kidunia. Kwa roho kama za Mungu zinamboa. Yeyote aliyezoea mambo ya kidunia ya Mungu anakuwa anahisi anamboa, hayamfurahishi. Nilisema jana, chochote ambacho kinakupa kiu ndani ya moyo wako, hicho ndio kinatawala maisha yako. Kikiwa cha kishetani hicho ndio kinakutawala. Kikiwa cha kimungu hicho ndio kinakutawala. Jiulize, kwa nini zamani wakati unaanza kuokoka ulikuwaga na kiu sana kidogo tu usikilize pambio, unatembea unaimba, unapenda kuhudhuria ibada, unapenda kuomba, lakini siku hizi kiu imeenda wapi? Yaani kila kitu siku hizi mpaka ujisikie. Kuna watu yani ili amwabudu Mungu mpaka ajisikie, ili aombe mpaka ajisikie. Unajisikia leo unajisikia kufunga mpaka ujisikie, itakula kwako. Ukifanya mambo kwa kujisikia, leo unajisikia kwa angalau leo najisikia tu leo ni msifu Mungu. Leo nikienda kanisani nitapiga makofi nitaimba, leo najisikia. Kama unatumia uzazi wa mpango wa kiroho, acha mara moja. Uzazi wa mpango na matatizo haya. Watu wakishakula vidonge, mambo mengine mpaka wajisikie sasa. Kila mfumo unakata. Kila kitu kinaharibika. Ukianza kuwa kujisikia kwenye mambo ya Mungu, kila kitu kitaharibika. Kwa sababu wakati hujajisikia, shetani anatumia kushambulia maisha yako. Piga familia, piga ingiza mikosi, ingiza balaa, ingiza laana, ingiza nini. Ukishapigwa namna hiyo, ndio unakurupuka kumtafuta Mungu. Utachelewa sana. Utafika mbinguni umechoka na unaweza ukaikosa mbingu. Kwa hiyo jenga utamaduni wa kuomba.